सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज़किया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, और पॉलिटिकल स्टोरी का आज वही बताएंगे। जी समी साहब, क्या स्टोरीज आज इस प्रोग्राम बहुत में मेहरबानी जो आपने सेलेक्ट की हैं? जी, पॉलिटिकल स्टोरीज़ तो मैंने ये जो ज़ाहिर है शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा पिछले 1-2 दिन में, और मैं उस स्टोरी का ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। एक वाक़या है, बुरा वाक़या है बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं। वो जो एक खातून की वीडियो वायरल हुई है और मुबैना तौर पर वो एक किसी फ़ौजी ऑफिसर की बीवी है। उन्होंने जो कुछ भी किया पुलिस के साथ वहाँ पर ड्यूटी पे, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन ये एक इंडिविजुअल का एक्ट था। इसको बुनियाद बना के जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया गया, जिस तरह से उन ख़ानदान, अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ख़ानदान, वो हमारे शहदा के ख़ानदान, वो हमारे जो इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सिपाही हैं, उनकी फैमिलीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई है इन लोगों ने, ये मैं उस पर आज ज़रूर बात करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के से मुंसलिक जो ख़ानदान है, क्या उनके जज्बात हैं, पाकिस्तान से वो कितनी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए किस तरह वो अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सब कुछ है उनके लिए। बल्कि ये इतना अहम इशू है कि शुगर वाला जो कमीशन की जो बात है ना लीना, हम अगले हिस्से में जाके उस पर कर लेंगे। ठीक है सर। मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त निशाना है पाकिस्तान की फ़ौज, और एक इंतहाई गलत अंदाज में जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। वो जो इंडियन मीडिया उठा रहा था 5th जनरेशन वॉरफेयर की कहानी, वो हमें नज़र आ रही है। एक खातून ने गुस्से में आके वहाँ पर जो कुछ किया, बुरा किया, उसका एक्शन भी ले लिया गया, और वो जो उनके हस्बैंड थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज शुरू हो गई। और मैंने सवाल किया बहुत सारे लोगों से कि यार वो तो बीवी ने किया, तो हस्बैंड के बारे में क्यों? तो मुझे ये बताया गया कि एक ट्रेडिशन है फ़ौज की कि वहाँ पर वो जो भी कोई अजीज़ किसी का कुछ करता है, तो वो जो बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है, जो मेन उनका, वो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर इंक्वायरी होती है। बहरहाल उनका अपना एक ये वो तरीका है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की फ़ौज का, या पाकिस्तान की फ़ौज के जो ख़ानदान है, उनका चेहरा वो नहीं है जो आपने उस खातून को एक पाकिस्तान की फ़ौज का चेहरा बनाकर, तो पाकिस्तान की फ़ौज पर जो तंज के, तनकीद के निशाने, जो तीर चलाए गए, और एक माहौल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर उन लोगों ने, जिन्होंने उन्होंने दीन अपना बनाया हुआ ये कि मामूली सी बात आए तो पाकिस्तान फ़ौज पर उन्होंने हमला करना है। मैं आपको कुछ गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो मैंने निकाली है कि जो ख़वातीन, ख़ानदान, जिनके बच्चे, बेटे, जिनके हस्बैंड शहीद हुए, वो माएँ, वो बहनें, वो बीवियाँ, वो बेवाएँ, वो क्या कहती हैं, किस कदर हिम्मत से वो अपने लाशें उन्होंने उठाए हैं और पाकिस्तान की बात करती हैं। ये है पाकिस्तान फ़ौज का असल चेहरा, ये है पाकिस्तान फ़ौज के ख़ानदान। देखिए ज़रा, भरी पड़ी हैं लातादाद। ये मैंने छोटी आपको क्लिप मैंने आपको दिखाए हैं। ये वो हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके हस्बैंड, जिनके वालिद इस मुल्क के लिए शहीद हुए, और आप इनका जज्बा देखें। ये है पाकिस्तानी फ़ौज का असल चेहरा, ये है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़ानदान। एक बुरा वाक़या हुआ, उसने किया बुरा, उसको सज़ा मिलेगी इसकी, इंडिविजुअल्स करते हैं, लेकिन आप उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की फ़ौज पर आप हमला कर रहे हैं। आप उन जवानों पर हमला कर रहे हैं जो इस वक्त भी पता नहीं कहां कहां इतने सैकड़ों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर तने तनहा खड़े हैं, गने लेके, कोई बाढ़ बना रहा है, कोई बॉर्डर पे खड़ा है, और किस लिए? कि वो जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी हिफाजत। फिर पाकिस्तान के अंदर वो हर जगहों पर, हर गली में, ये कोरोना से लड़ाई में, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दों के पीछे भागते हुए, ये है पाकिस्तान की फ़ौज।
یہ ہیں پاکستان کی ایجنسیز. وہ جو برا واقعہ ہوا وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے. اس کو آپ یہ پاکستان کی فوج کا چہرہ بنا کے اگر آپ پاکستان کی فوج پر کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی نظروں میں اگر یہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کی عزت کو کم کر سکیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے اور قوم کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے, کس طرح کھڑی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, کس طرح ہر چیز وہ اپنے سینے پہ برداشت کر رہی ہے, تنقید بھی برداشت کر رہی ہے, گولی بھی برداشت کر رہی ہے, بم بھی برداشت کر رہی ہے, لیکن اپنے فرض سے وہ غافل نہیں ہے. اب یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, میں ذرا بتاتا ہوں, دیکھیں نا, وہ یہی ہے نا کہ اس خاتون نے اس پولیس آفیسر سے کہا کہ میں نے جانا ہے, پیچھے ہٹو, اور اس نے زبان وہ استعمال کی. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو لوگ جو دانشور اور یہ جو سو کالڈ فیک اکاؤنٹس جو باتیں کر رہے ہیں, یہ پولیس افسران کو تھپڑے مارتے رہے ہیں اور ان کے لا آفیسرز مارتے رہے ہیں. سنائیے ذرا, دکھائیے. یہ لا آفیسر تھے بھٹی صاحب, اور انہوں نے پولیس والے کے منہ پہ تماچا دے مارا, لیکن یہ اس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے سیاستدان ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس وقت ہم پاکستان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں, جو مسلم لیگ نون کی بڑی اہم لیڈر ہیں, ذرا ان کا بھی دکھا دیں رویہ, وہ کیا کر رہی ہیں. اور پھر میں آپ کو طلال چودھری صاحب کی تقریر سنوا دوں, نہال ہاشمی کی وہ گفتگو سنوا دوں. یہ جو لوگ پاکستان کے اداروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس طرح گالی گلوچ دیتے ہیں, اور آج یہ ایک انڈیویجول ایکٹ پر یہ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو آپ سرو کر رہے ہیں؟ کس کے آپ ملازم ہیں؟ کون ہے آپ کا آئیڈیل؟ پاکستان کی فوج کو آپ برا بھلا مت کہیں اس کی آڑ میں. ہمیں پتہ ہے آپ کے ذہنوں میں کیا ہے, ابل رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کا پرچہ واپس لے لو, اس کو مال بنانے دو, یہ ہے صرف آپ کی بات. لیکن حکومت اس معاملے میں بڑی پرعزم ہے. کل بہت بڑی میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ تھے, اس میں اسد عمر تھے, اعظم خان صاحب تھے, اس میں شاہ محمود قریشی تھے. پریس ریلیز تو یہی آئی ہے کہ وہ کرونا پر تھی, لیکن یہ فیصلہ کر لیا پرائم منسٹر نے, اور پاکستان کی فوج بالکل آن بورڈ ہے کہ کسی شخص کو جس نے کرپشن کی ہے, اس کا کوئی بھی قد ہے, کوئی بھی اس کا قد کاٹ ہے, کتنی بھی اس کی حیثیت ہے, اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پرائم منسٹر نے واضح کر دیا اپنے ساتھیوں پر بھی, اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بالکل پرائم منسٹر سے اس بات سے ایگری کیا کہ آپ آئینی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور کرپشن اور کسی مافیا کے خلاف اگر قانون کے مطابق آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی فوج آپ کے ساتھ ہے, اور بالکل قطعی طور پر کسی کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی بلیک میلنگ. پرائم منسٹر نے تو یہ کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے, یہ میں آپ کو بہت یہ بتا رہا ہوں, انٹرنل جو ایک ڈسکشن ہے, میں یہ آپ کو اس کی میں نام نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, چاہے پنجاب کی حکومت جائے, چاہے ان کی وفاق کی حکومت جائے, کسی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا. قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی, کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی, لیکن جس نے مال بنایا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. قطعی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. فیصلہ کر لیا خان نے, اپنے ساتھیوں کو بتا دیا, اور عید کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوگا, اور اس پر نیب بھی حرکت میں آئے گی, اور بالکل قطعی طور پر کسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ رعایت نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں پر علینا میں ایک اپیل اس حکومت سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج شوگر کمیشن کی جو فورینزک رپورٹ آئی ہے نا, اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو تمام شوگر مل والے تھے نا, ان کے دوہرے کھاتے تھے, ڈبل بک تھی. دوہرے کھاتوں کا آپ کو پتہ کیا مطلب ہے؟ دوہرے کھاتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کھاتا بنایا ہے جو آپ انکم ٹیکس والوں کو دکھاتے ہیں, جس میں آپ سیل ٹیکس چراتے ہیں, جس میں آپ انکم ٹیکس چراتے ہیں, اور ایک کھاتا وہ ہے جو آپ کا اپنا کھاتا ہے. میں یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ بہت ہی مؤدبانہ ایک میری التجا ہے کہ یہ اتنا اچھا آپ نے کام کیا ہے, ایک بزنس میں آپ کو واجد ضیاء صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر دوہرے کھاتے ہیں, لیکن ایک اور بہت بڑا
माफिया है इस मुल्क में जिसके दौरे खाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वाजिद ज़िया साहब की सरपरस्ती में एक कमीशन बना दें जो इन मीडिया हाउसेस को, जो ये मीडिया के जो अखबारात हैं, अगर इनकी तहकीकात करे तो मैं सारी वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं कि किस तरह दौरे खाते हैं। अलीना साहबा, जाली एबीसी सर्टिफिकेट्स, जाली एबीसी सर्टिफिकेट्स, सर्कुलेशन है अखबार की 1500 और एबीसी सर्टिफिकेट है 1 लाख का। उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इन्हें इश्तिहार मिलते हैं। अरबों रुपए कौम के इन्होंने जाली एबीसी सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर कमाए हैं। और फिर मैं आपको बताऊं खाते कैसे हैं। ये सेल्स टैक्स जो है उसके खाते में ये कम पैसे दिखाते हैं, लेकिन जो न्यूज़ प्रिंट है जिसकी बुनियाद पर, उसमें उनकी जो सर्कुलेशन है वो लाखों में है। टोटल जो सर्कुलेशन है अखबारात की, सारे अखबारात मिला के पूरे पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक अखबार के पास 5-5 लाख का एबीसी सर्टिफिकेट है और उसकी बुनियाद पर ये ऊपर वाली कैटेगरीज में जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आप आप जहाद कर रहे हैं, कार्टेलाइजेशन के आप खिलाफ हैं। ये जो मीडिया का माफिया है आप इसको तोड़ सकते हैं अगर आप कमीशन बना दें वाजिद ज़िया की सरबराही में, और सिर्फ वो जो आप ले लें, खाता चेक कर लें, एबीसी का खाता देख लें, इनके देखें, इनका टैक्स देख लें जो भरा इन्होंने, और अपनी सेल की बुनियाद पर, सर्कुलेशन की बुनियाद पर जो एबीसी सर्टिफिकेट लिया है, तो आपको नजर आ जाएगा कि दौरे खाते क्या हैं। और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इश्तिहार और उसका रेट अरबों रुपए इन मालकान के पास हैं, अरबों रुपए। तो अगर आप ये बना देंगे तो इस कौम पर भी एहसान करेंगे। और ये जो बयानियां देने के लिए कहां कहां से पैसे लेते हैं और क्या ये इस वक्त होवे कि इन्होंने प्ले किया हुआ है पाकिस्तान में, तो आप बिल्कुल एक बड़ा कौम पर एहसान करेंगे कि ये जो मगरमच्छ हैं जो सहाफत के नाम पर इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, मुख्तलिफ बयानियां देते हैं, और ये अखबार इसलिए रखे हुए हैं, ये बिजनेस इसलिए है कि अपना जो इलीगल बिजनेस है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। कोई इनके खिलाफ किसी जगह का पर्चा दर्ज होता है तो वो आज़ादी सहाफत का इशू बन जाता है। ये बच्चों की, अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बंद कर देते हैं। इन्होंने अपने बंदे यूनियंस में डाले हुए हैं, इलेक्ट करवाए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, ओ जी आइए सब इख्तलाफात भुलाकर गरीब वर्कर्स की बात कीजिए, क्योंकि अब्बू जी जेल में है ना, अब्बू जान जेल में है। अब्बू जान को छुड़वाने के लिए हमें सब कुछ करना है। इसको हमने आज़ादी सहाफत का मुकदमा बनाना है। महीनों की तनख्वाहें नहीं दी तनख्वाहें, देनी भी नहीं है। वो कहते हैं कि वो अब्बू जान अंदर हैं, आप जाएं जुलूस निकालें। तो ये एक बड़ी करप्शन है प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर ये कमीशन बन जाए और जो एबीसी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक्चुअल प्रिंट ऑर्डर्स आ जाएं, इनकी बुक्स देख ली जाएं, इनका सेल्स टैक्स देख लिया जाए, और सर्कुलेशन की और जिस बुनियाद पर ये न्यूज़ प्रिंट लेते रहे हैं, और जो एबीसी सर्टिफिकेट्स हैं, आप यकीन करें ये एक इतना बड़ा स्कैम है कि लोग शुगर को भूल जाएंगे। लोग शुगर माफिया को भूल जाएंगे जो इन्होंने मफादात उठाए हैं, जिस अंदाज में इनकी वेल्थ में इजाफा हुआ है। तो आज जो ये कमिंग बैक टू द शुगर कमीशन, रेगुलेटर्स, अलीना साहबा, सर देखिए, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन आपने जहाँ से स्टोरी का आगाज़ किया वो तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने शोहदा के हवाले से, और हमारी जो पाक फ़ौज के खिदमात हैं वो हमारे सामने ही हैं। वो बिल्कुल एक खातून के ऊपर आप पूरे जो इदारा है उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी आपने बात की, जो नून लीग की एक खातून की आपने मेरे ख्याल में वीडियो दिखाई, लेकिन आप एक वीडियो दिखाना भूल गए। जब पीटीवी पे हमला किया गया था, वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो भी पुलिस वाले थे, और उनको जिस तरीके से पीटीआई के लोगों ने मारा, डंडे मारे, वो हम सबके सामने है। और इस वक्त भी आप ये देखें कि कितना यहाँ के जो काबीना के इनके वुज़रा हैं उनमें कितनी बर्दाश्त है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। ये बेसिकली ये एक माइंडसेट चला रहा है, इंडिविजुअल एक्ट है ना। हाँ, इसको मैं आपको ये लेकिन मैं ये कहता हूँ चलनी चाहिए। नहीं, वो चलनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने सोशल मीडिया देखा है, वैसे मैंने देखा, आपने कैंपेन देखी है जो पाकिस्तान की फौज के बारे में, वो और कौन लोग हैं वो कैंपेन चलाने वाले, वो ट्विटर कौन करने वाले। देखिए मेरी बात सुने,
देयर इज अ डिफरेंस. जो पाकिस्तान की फौज है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए ये लोगों को मार रहे हैं. मैं भी यही बात पुलिस अफसरान को मार रहे हैं. लेकिन मैं पाकिस्तान की फौज की बात कर रहा हूँ. मैं भी यही बात और मैंने नहीं, आप ये नहीं कर रही. मैं यही बात कर रही हूँ. आपने नून लीग की एक वीडियो चलाई, मैंने आपको ये बताया, मैं एक डिफरेंट एंगल लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि आपने नून लीग वालों की वीडियो चला दी, लेकिन आपने ये नहीं दिखाया किस तरीके से पीटीवी के ऊपर पीटीआई वालों ने हमला किया, डंडे मारे लोगों, पुलिस वालों को मारा, उन्होंने आम बंदों को मारा. उन्होंने बात तो माइंडसेट की है. आप एक समझे इस बात को, पीटीआई की लीडरशिप ने ये नहीं कहा था कि आप जाएं और जाके हमला करें. कॉल आई थी, कॉल गई थी, अब आपको याद होगा. अब आप पॉलिटिक्स में चली गई हैं. अब आप छोड़ दें. आप देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि आप फैक्ट्स पे आ जाएं. ये आप स्पेकुलेशन पे चली गई कि कुछ ने कहा था, वो इल्जाम है सियासतदानों के दूसरे पर. तरदीद नहीं की अभी तक फिलहाल. किसने कहा कि आपने, किसने कहा कि तरदीद नहीं की? इमरान खान साहब ने हमेशा इस बात की तरदीद की है कि हमने कोई हमला नहीं किया. ठीक है सर, और उन्होंने हमेशा ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें हैं फिर वो कैसे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जो सब कुछ है ना, देखें जो ये इल्जाम है कि जी ये इमरान खान साहब की हदायत पर हमला हुआ, ये बात दुरुस्त है कि पीटीवी हेडक्वार्टर्स में पीटीआई के लोग गए. मैं इसको आप बात को जरा समझें. वो झगड़ा पॉलिटिक्स का था. पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक दूसरे पे हमलावर हो रही थी. ये मैंने जो नून लीग की इसलिए वीडियो दिखाई कि इस वक्त जो नून लीग के दानिशवर हैं, उनका जो मीडिया विंग है वो इसको बुनियाद बना के पूरी पाकिस्तान की फौज पर तनकीद कर रहा है. मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिविजुअल एक्ट है. मैं ये उस्मा बुखारी साहबा का जो एक्ट है वो भी मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया विंग को रियासत मौजूद है, रियासत के इदारे मौजूद हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, वो क्यों नहीं पकड़ते? किसको? मीडिया. आप जिस विंग की बात कर रहे हैं, नून लीग की. अब मैं आपको बताता हूं, आप बड़ा अच्छा आपने बात की. जब नवाज शरीफ साहब को पकड़ा करप्शन पर, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है. मीर शकील रहमान को पकड़ा चौवन कनाल करप्शन पर. नहीं, मेरी आप वो कहते हैं जनाब ये मामला वो है. किसी भी आदमी को आप पकड़ते हैं, वो कहते हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है. ये जनाब, ये हम पे वो उनसे पूछा जाता है कि आपने ये पैसे कहाँ से लिए, मनी ट्रेल बताइए. वो कहते हैं जनाब ये तो आप हम पर साजिश का, आप तो हमें हुकूमत से हटाना चाहते थे, हमें क्यों निकाला? ठीक. आप कहते हैं जी अच्छा जी अकामे की बुनियाद पे निकाल दिया. जब कानून की वायलेशन को रियासत पकड़ती है, उस पर मुकदमा चलाती है, तो वो सियासतदान कहते हैं कि हमें पकड़ा गया है इसलिए कि हम हुकूमत के मुखालिफ हैं, हमसे इंतकाम लेना चाहते हैं. और उनका हामी मीडिया जो उनके साथ हर किस्म की बदकारी में शरीक रहा है. मैंने इसीलिए कहा कि आप जरा कमीशन बनाएं वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में, और आपको ये पता चले कि जाली सर्टिफिकेट जो हैं एबीसी के किस किसको दिए गए, कौन कौन से दौर में दिए गए, और फिर उन बुनियादों पर अभी गवर्नमेंट ने कहा है ना कि ये जो शुगर कमीशन ने कहा है, काबीना ने आज फैसला किया कि हम पैसे रिकवर करेंगे. तो वो अगर आप वो रिकवर हो सकते हैं, तो ये जो मीडिया मालकान ने ये जो जाली सर्टिफिकेट बना के जो पैसे लिए हैं, क्या वो रिकवर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, अब आपका पॉइंट ये वैलिड है. आप जो बात कह रही है ना कि पीटीआई ने ऐसा किया, उनके वर्कर्स ने, देखिए मैंने ये जो वीडियो दिखाई है ना, मैंने ये कहा है कि जो आज इल्जाम लगा रहे हैं, इनके ये एक्ट देखें, इनको हम क्या कहें. और दूसरी बात, इसमें फर्क देखें. इमरान खान का जो हमला पीटीआई के वर्कर्स का था पीटीवी पर, उस पर इमरान खान ने कभी उसको कंडोन नहीं किया. लेकिन यहां पर नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है कि वोट को इज्जत दो. ये 4-5 लोग क्या फैसला कर सकते हैं? वो पाकिस्तान की अदलिया पर हमला करते हैं, पाकिस्तान की फौज पर हमला करते हैं गुफ्तगू करते हुए, और उनका बयानिया है ये. देयर इज अ डिफरेंस. पीटीआई का ये कोई बयानिया नहीं है. इवन पीपल्स पार्टी का भी ये बयानिया नहीं है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या पाकिस्तान की फौज है उसको ये प्योरली मुस्लिम लीग बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत दफा आए और वो कह के सिलेक्टेड जब वो कहते हैं इमरान खान साहब को, तो वो वही बात करते हैं जो नून लीग वाले बात करते हैं ना ये बयानिया उनका. और पीटीआई का वो बयानिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीटीआई के ऊपर ऑपोजिशन जो वो इतराज लगाती है वो ये लगाती है कि सिलेक्टेड एक परसेप्शन है ना सर उनको लेके. मेरी बात सुने, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का ये बयानिया नहीं था. वो नहीं था. वो तो मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बयानिया इलेक्शन में नहीं था. जब ये फेक अकाउंट केस में पकड़े गए, लेकिन इंडोर्स करते हैं, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर यह बयानिया अपनाया. यह पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया नहीं है. अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने वो ये करते क्या हैं दोनों भाई, एक गुड कॉप और एक बैड कॉप. चंद उधर मिल गया, चंद उधर मिल गया, और जी मैं रिकंसिलिएशन करवाने के लिए आया, और जी मैं देखे ना, मैं तो हमेशा. और जब मैंने ये बात हमने कही ना कि देखें अब मीडिया जो है वो नैरेटिव बनाने के लिए, अब वो शहबाज शरीफ साहब को प्रमोट कर रहे हैं कॉलम्स में, इंटरव्यूज में. आप लिस्ट उठा के देख लें किस किस को शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया. ये कौन लोग हैं? सहाफी हैं. कौन से सहाफी हैं? ये फिर सहाफत करते हैं, सहाफती करते हैं, लेकिन इनका देखिए ना, इनका एक टिल्ट है, इन सब का एक टिल्ट है टुवर्ड्स शहबाज शरीफ.
टुवर्ड शरीफ खानदान, ये उनके साथ रहे हैं, उनकी प्रिविलेजेस को एंजॉय करते रहे। जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया शहबाज साहब ने, रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी गए जावेद चौधरी लाहौर में पंजाब हुकूमत के खर्चे पर मैरियट पीसी में नहीं ठहरे, निकाल ले उठा के प्राइम मिनिस्टर करें जावेद चौधरी साहब इसको डिनाई करें, ठीक है। फिर बड़े खफा हो गए थे जब उनके घर उनकी शायद वालदा या किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, तो दूसरे दिन हमजा शहबाज वहां पर पहुंच गए। कितने लोगों के ताजियत के लिए हमजा शहबाज जाता है? कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है इतना प्यारा कि उनके घर चले गए और किसी अपने वर्कर के घर नहीं जाते, हाथ नहीं मिलाते। यूं मैंने देखा है मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ, वो मिलते थे ना यूं हाथ करके कि परे बस इतने दूर, इतना तकब्बुर था उनमें। तो मैं ये जो जिनको अब सबको पता है, मैं क्या नाम लूं, उनके कुलीग हैं, इसलिए हमें तो नापसंद करते हैं, बातें भी करते हैं। अब वो मैं तो उस अंजुमन सताइश बामी का मेंबर नहीं हूं। अच्छा सर, मुझे याद आया ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है इमरान खान साहब जब जलसे जुलूस किया करते थे ना, तो मोस्टली वो आगाज़ किया करते थे, जब सहाफ़ियों की बात होती थी तो कुछ सहाफ़ियों का नाम भी लिया करते थे और वो कहते थे यही वो सहाफ़ी हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगे। उनके हवाले से क्या कहेंगे सर? नाम मैं किसी का नहीं लूंगी सर। नहीं देखिए, मैं आपको बताता तो हूं, ये मैं एक टिल्ट होता है, एक बात नहीं, टिल्ट होना और बात है, लेकिन वो टिल्ट अगर किसी मुनाफे की बुनियाद पर है तो वो और बात है। देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में तहरीक शुरू की तो पाकिस्तान का सारा जो इंटेलिजेंसिया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ था। जब ज़ियाउल हक ने कब्जा किया तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने तहरीक चलाई, तो क्या वो तहरीक किसी पैसे की बुनियाद पर चलाई थी? नहीं, वो एक नजरिए की बुनियाद पर थी। जब इमरान खान हुकूमत में नहीं था, वो किसी सहाफ़ी को पैसे तो नहीं दे सकता था ना, एक तब्दीली की बात करता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया उसके साथ गई, उनमें से बहुत से लोग अब उससे खफा हो गए हैं, पीछे हट गए। मैं मिसाल के तौर पर हारून रशीद साहब उससे खफा है, हसन निसार साहब उनसे खफा है, और मैं आपको बहुत सारे सहाफ़ियों के नाम बता सकता हूँ, रऊफ तलासरा साहब उनसे खफा, अरशद शरीफ साहब को, अरशद शरीफ साहब। अच्छा, अब ये जो सहाफ़ी हैं, अब ये जो सहाफ़ी हैं, मैं आपको बता, ये जो सहाफ़ी हैं ये पैसे की बुनियाद पर अपनी राय नहीं देते, ये एक इंफॉर्मेशन देखते हैं, एक इनका अपना एक ज़मीर है, उसको देख के फैसला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी वो अपना ज़मीर देख के फैसला करते हैं और एक सही सवाल उठाते हैं। लेकिन बात ये है कि जब खान साहब कहीं पर भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मीडिया जो करता है, नहीं वो ठीक है, सहाफ़ी में शामिल करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन होती है। आज़ादी है, सहाफ़त है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सुन ले, इसको बात को खत्म कर ले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। इमरान खान साहब को आज़ादी है एज ए इंडिविजुअल, जो मर्जी कहें। सहाफ़ी को आज़ादी है एज ए इंडिविजुअल, वो इमरान खान से जैसे मर्जी कन्फ्रंट करे। अच्छा, अब जब मैं एक बात करता हूं तो अगर इमरान खान के साथी मेरे ऊपर कैंपेन चलाते हैं तो दैट इज फाइन, मुझे वो टॉलरेट करनी चाहिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम ये जो रिपोर्ट आई है इस पर भी कुछ बात कर लें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आज़ादी सहाफ़त पे ही बात होगी या मज़ीद आगे चलेंगे? नहीं, मैं देखिए ये एक बड़ा अहम इशू है। जी जी, मैं ये कोई बहुत ही कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि तमाम जो लोग हैं वो इस लूट खसूट में हिस्सेदार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देयर आर सम बिग प्लेयर्स, उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया है। एक तो हुकूमत से उन्होंने बेईमानी की, दोहरे खाते बनाए हैं, जाली सर्टिफिकेट लिए ABC के। मेरी ये दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर वो एक इसमें वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में या किसी और ईमानदार ऑफिसर की हुसैन असगर की सरबराही में आप एक कमीशन बना दें। बिल्कुल ठीक है, आप की सरबराही में कमीशन बना दें। ये वो लोग हैं जो बहुत ईमानदार लोग हैं, जिनकी वो पता है, ठीक है। तो हम भी उनको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे राज खुलेंगे, जिस तरह शुगर माफिया आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया है, कोई उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। देखें ना, अभी तक अलीना आप ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा सोचें, इसका नतीजा क्या होगा। वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या वाकई पैसे रिकवर हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब ये रमज़ान के बाद, ये ईद के बाद एक बड़ा सियासी दंगल होने वाला है। बिल्कुल ऐसा है। जहांगीर तरीन साहब ने इसको कहा है जी कि ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। जैसे नवाज शरीफ साहब कहते थे ये फ़ैसला गलत है, मुझे क्यों निकाला, मैंने तो सिर्फ इसलिए मुझे आप निकाल दिया कि मैंने अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा हूँ, एक दिन 4-4, 8-8 घंटे खड़े होकर हमने वो हेयरिंग सुनी है सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं तो बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब
को जो सज़ा हुई है वो इसलिए हुई है कि वो मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गए। ठीक सर। अगर मनी ट्रेल दे देते तो वो बच जाते। अब भी अगर मनी ट्रेल कहीं ले आएंगे तो ये कौम बड़ी खुले दिल की है, कानून भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन मनी ट्रेल लाए तो सही ना। वो कहते हैं जी मेरे बच्चा ने पूछो, बच्चे कहते हैं दादाजी को लो पूछो, वो विचय उन्होंने कुमाती हर्ष है, बताने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर ठीक है। तो ये जो सारा जो मीडिया है ना वो ऐसा नहीं है। अब ये जो खुसरो ये जो है जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कहा जी मैं जवाब दूंगा। अब इसका मतलब है कि आमने सामने हो जाएगी बात। जहांगीर तरीन साहब खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा आई एम शॉक्ड, ये जो मैंने कोई दौरे खाते नहीं बनाए और ये जो इल्ज़ाम है ये झूठ का पलंदा है। मोहन सलाई साहब ने कहा है कि मैं ना किसी मिल के जो बोर्ड है मैनेजमेंट का, ना मैं उसका हिस्सा हूँ, ना मैं उसमें किसी का डायरेक्टर हूँ, मैं तो एक सिंपल शेयर होल्डर हूँ। तो जो शेयर होल्डर है उस पर तो आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उसने कोई डिसीजन मेकिंग की हो, तो मुझे क्यों? अब ये बात अगर वो ऐसा ही है तो ये बात मोहन सलाई साहब की ठीक है। अब कमीशन की ये रिपोर्ट है, लेकिन असद उमर साहब के हवाले से, अब्दुल रज़ाक साहब के हवाले से जो इसमें लिखा हुआ है, जो मेरे पास ये कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें तो काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो इनसे सवालात किए गए इन्होंने वो जवाब नहीं दिया। फिर इसके साथ साथ अगर आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब की बात करते हैं, उनके हवाले से बहुत सी कही जा रही थी कि शायद उसके बाद जो है वो रहें या ना रहें, लेकिन उसमें भी कल जब मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था एक ब्यूरोक्रेट को उसमें शामिल किया जाएगा, तो आज ये देखिए उसमें शामिल है। और वो जो फूड सेक्रेटरी है उस हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने चीज़ों की कैलकुलेशन ही नहीं की है। और जब एक चीज़ सामने आई है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है ना, इसने ये जो रिपोर्ट है ना, एक तो चंद इंडिविजुअल्स की जो बेसिकली इसने बताया ये है कि जो माफिया की तरह ये एक्ट करते थे, कार्टेल बना हुआ था। इनके ब्यूरोक्रेट्स जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक, वो जो भी 2017-18 में उन्होंने जो दी है ना, 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने सारी कैलकुलेशनें करके तो एडवाइजरी बोर्ड ने कहा हाँ जी ये आप सब्सिडी दे दें। अब जिस वक्त शुगर की इन्होंने इतना इसमें घपला किया है, जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 31 रुपए किलो इसकी कॉस्ट है, और ये भी इन्होंने 51 रुपए किलो बताई हुई है। और गन्ने का जो काश्तकार है उससे जो गन्ना खरीदते थे वो कम कीमत पर खरीदते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, और जो कच्ची पर्ची है उस पर खरीदते थे। कच्ची पर्ची पे खरीदते। अच्छा, फिर कई साल तक वो देते नहीं थे। इसमें मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं चौधरी एतजाज साहब को मैं सुन रहा था, बल्कि एक प्रोग्राम में मैं और वो इकट्ठे ही थे। चौधरी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने ये पॉलिसी बनाई थी जब वो गवर्नमेंट में थे कि जो शुगर मिलें हैं उनको कॉटन ग्रोइंग एरिया में नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन उनकी अपनी 4 शुगर मिलें वो जनूबी पंजाब में ले गए कॉटन ग्रोइंग एरिया में। अब जहाँ पर वो शुगर मिल चली जाती है, कॉटन जहाँ पर, कॉटन जो है ना वो कैश क्रॉप है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप जिससे हमें जो फॉरेन रेमिटेंस आता था वो इससे था। जब गन्ना आप किसी जगह पे लगाते हैं ना, तो एक तो वो पानी ज़्यादा लेता है, और दूसरा जब गन्ना आप वो काट लेते हैं तो फिर दूसरी फसल वहाँ पर जल्दी नहीं हो सकती। तो इन्होंने वो 4 शुगर मिलें वहाँ पे लगा के वो जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था उसका सत्यानाश किया। तो एतजाज साहब का ये कहना था, और ये उनकी अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ था ये काम। और उस पर और जुल्म देखें, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने स्टे दिया इस पर और कहा कि जनाब आप ये नहीं अपनी कर सकते। इन्होंने अदालत में गलत बयानी की। इन्होंने ये कहा जी हम वहाँ पे पावर प्लांट बना रहे हैं, पावर प्लांट बनाने के नाम पर ये सारी की सारी शुगर मिलें वो चले गए। फिर अल्लाह भला करे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ये केस आया, लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो वो थोड़ा लंबा शायद हो रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उनको पाबंद किया जस्टिस मंसूर शाह साहब को कि आप इसका 3 महीने में फैसला करें। फिर उन्होंने एक बड़ा दबंग फैसला किया, एंड क्रेडिट गोज टू जस्टिस मंसूर अली शाह फॉर दैट। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये आप फौरी तौर पर, झूठ बोला तब भी इन्होंने अदालत में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए, फिर उसकी रिव्यू पिटिशन भी खारिज हुई। तो ये अब जब ये शुगर कमीशन सारी तहकीकात कर रहा था, तो अगर इसको भी उसमें शामिल कर लिया जाता तो ये पूरा, देखिए ना, एक ये कार्टेलाइजेशन ऐसे ही नहीं बनी। कोई नून लीग के बंदे हैं, कोई पीपल्स पार्टी, ओमनी ग्रुप जो है जरदारी साहब का, एक्चुअली उनकी 15 शुगर मिले हैं और वो मुख्तलिफ नामों पर हैं, बेनामी हैं वो, और ये सारे के सारे एडवाइजरी बोर्ड्स का हिस्सा होते हैं। ये फिगर्स देखें, ये एक इस तरह से करते हैं कि काश्तकार से उसको ले आता है गन्ना, 3 दिन तक तो वो खड़ा है शुगर मिल के सामने, फिर उसके बाद कहते हैं हमने नहीं लेनी। जब वापस जाता है तो आगे उन्होंने अपना एक दलाल या उनका अपना एक ब्रोकर खड़ा होता है, वो कहता है लो जी इस पे कीमत पे ले लो।
تو کہاں جائے گا کاشتکار؟ انہوں نے یہ بھی کہا جو لوگوں کا افغانستان گئی ہے، جو ٹی ٹی آنی تھی وہ افغانستان سے آنی تھی، کوئی دبئی سے آ رہی ہے، اسی کی وہی ٹی ٹی وہاں سے آ رہی ہے، امریکہ سے بھی آ رہی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس رپورٹ میں، تو اب انہوں نے ایف آئی اور نیب کو تو دے دیا ہے، اب سر لمبے کام چلیں گے، مثلا 1-2 سال تو لگیں گے یہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے، یہ تو نہیں ہے یا ڈیڈ لائن دیں گے کوئی، کیونکہ نیب کے اوپر جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے قوانین بھی بن رہے ہیں اسے اب دیکھیں اس کو پرائم منسٹر جی عید کے بعد جی اس کا اعلان کریں گے کہ وہ کس کو یہ دے رہے ہیں، کیونکہ کمیشن انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو اٹ از ویری لائکلی کہ یہ نیب کی طرف جائے گا، کیونکہ کیونکہ نیب آلریڈی نیب آلریڈی اس معاملے میں اعلان کر چکا ہے اور وہ بات کر چکا ہے، نیب سے درخواست کی ہے، ٹھیک ہے، کابینہ کی ریکمنڈیشنز یہ، لیکن they have left it up to the prime minister۔ دو چیزیں پاکستان میں علینا جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ we are heading towards something positive۔ I can see light at the end of the tunnel۔ وہ یہ ہے، آج تک 72 سالوں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ جو حکمران، اور دیکھیں جہانگیر ترین کتنے قریب تھے پرائم منسٹر کے، اس بات کو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو فائنینسر ہوتے ہیں، جو ساتھ چلتے ہیں، پولیٹیکل جن کا ساتھ ہوتا ہے، پرائم منسٹر نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ایک میڈیا نے ایک چیز رپورٹ کی، انکوائری کمیٹی انہوں نے بٹھائی، انکوائری کمیٹی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کمیشن بنایا نا دوبارہ، وہ صرف اس لیے بنایا کہ جہانگیر ترین کیونکہ ان کے بہت قریب تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ سوچا اور سمجھا کہ نہ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قربت کی وجہ سے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو کمیشن، اور پھر واجد ضیاء جیسے آنیسٹ آدمی کو اس کا انہوں نے سربراہ بنایا، پھر اس کا انہوں نے جو کمیشن، پھر فورنزک کروایا، اس کا وہ تو نظر بھی آ رہی ہیں فورنزک کروایا، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ کابینہ میں لے کے آئے، انہوں نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی۔ دیکھیں نا آپ، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، پھر آپ بڑی پھر خفا ہو جاتی ہیں جب میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ، یعنی سلیم صافی صاحب کے یہ کالم کہ عمران خان احسان فراموش، آپ اندازہ لگائیں نا، یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی ایک تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کتنا کو قریبی عزیز ہو، اگر وہ بے ایمانی میں ہے تو میں اس کو پکڑوں گا، تو انہوں نے کہا عمران خان احسان فراموش، یعنی وہ چھوڑ دے جہانگیر ترین کو، پھر ٹھیک ہے، پھر روح جو ہے وہ ان کی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں نا، اس میں عمران خان نے ایک وہ پاکستانی قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ کا حکمران ایماندار ہو، اور دیکھیں ان کو پرواہ نہیں ہے گورنمنٹ کی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر عمران خان کی حکومت اس کرائسس کی وجہ سے جاتی ہے نا، تو کل جو الیکشن ہوں گے نا، میں آپ کو بتا دوں عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے واپس آئے گا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اس وقت مجبوری ہے عمران خان کی، وہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہے وفاق میں بھی اور وہ مجبور ہے صوبے میں بھی، اس لیے کہ نمبر اتنا نہیں ہے، کمپرومائزز کرنا پڑ رہے ہیں، جھکنا پڑ رہا ہے، روزانہ الائز کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی وہ میٹنگ میں نہیں آتے، کبھی وہ کابینہ میں نہیں آتے، کبھی وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہوا، کبھی وہ کہتے ہیں وہ کام نہیں ہوا، یہ سارا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اگر یہ کرونا نہ آتا تو جو اکانومی میں جو انہوں نے بڑی سختی کر کے جو آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے وہ کیے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پازیٹیو میں لے کے آئے، پاکستان کی جی ڈی پی کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کیے، فیٹ ایف کو متاثر کیا، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو متاثر کیا، پھر عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ پاکستان آن دا رائٹ ٹریک، ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالے سے جو دنیا میں جو پھر جو ایک سب سے ایک اہم کردار جو عمران خان نے کیا، طالبان، ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، افغانستان میں افغان لیڈ پیس پروسیس کے لیے کوششیں کی، اور پھر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تصور کریں اس وقت اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتے اور نریندر مودی، وہ جس طریقے سے تصویریں دیکھی نا، پکڑ کے یوں پرائم منسٹر کو ساتھ بٹھا لیتا تھا اور ادھر چکر دینے کے لیے آیا اپنے جاتی امراء میں ان کے گھر، ساڑیاں واڑیاں یہ وہ، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا پاکستان کی، کیا سٹیٹس ہوتا اس وقت، کیا کرتا پاکستان؟ لیٹا پڑا ہوا ہوتا آگے۔ تو ایک اچھا، اب دوسری بات، توقعات بہت زیادہ تھی، نہیں ہوئی نا پوری، انہوں نے میڈیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا، پہلے دن سے ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ آپ قومی اسمبلی میں جس دن پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا، آپ وہ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، کیا ہو رہا تھا اس دن؟ تقریر نہیں کرنی دی جا رہی تھی،
کبھی ایسا ہوا؟ لیکن اور خود آپ کو میں نے کل کیا تھا اور آپ نے کچھ پرانی فوٹیج بھی چلائی تھی اور اس میں دکھایا تھا، میں بے نظیر صاحبہ حلف اٹھا رہی تھی اور اسی طریقے سے ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی. یہ نواز شریف نے کیا تھا نا بے نظیر کے ساتھ، بھی کی جماعت تھی، لیکن ہو رہی پرانے پاپی ہیں بھائی، صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پرانے پاپی ہیں نا. ٹھیک سر وہی نا، اسٹیٹس کو دیکھیں محترمہ بھی، نئے پاپی ہیں، محترمہ نے بھی اسٹیٹس کو للکارا تھا. ٹھیک سر، وہ بھٹو کی بیٹی تھی. چلیں سر فی الحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو ایک پرسیپشن بنایا سامنے آ رہا ہے لوگوں کو، وہ یہی آ رہی ہے کہ بیسیکلی اگر ایف آئی اے یا نیب جس کو بھی یہ کہا جاتا ہے انکوائری کے لیے، تو وہ ایک لمبا ٹائم لے گا، لمبا پروسیس ہے. ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 1 سال میں ہو جائے. اور عثمان بزدار صاحب بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں اس میں. خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب، اب آپ کون سی سٹوری کرنا چاہیں گے؟ میں اگر تو وہ جو آپ نے فوٹیج منگوائی ہے مجھے آئی ہے، شیری مزاری صاحب بدتمیزی کر رہی ہیں پولیس والوں کے ساتھ، میں بتا دیتی ہوں. تو وہ ہم چلا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ ابھی نہیں رینڈر ہوئی تو وہ پہلے میں جو مسلمان بن کے جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے ذرا وہ فوٹیج دکھا دیں. اچھا وہ بھی ریڈی نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ تو پروگرام سے کوئی 2 گھنٹے پہلے دی ہوئی تھی ریڈی کرنے کے لیے، کچھ بھی ریڈی نہیں ہے آج. اچھا خیر دیکھیں جی، آپ جو فوٹیج وہ چلانا دکھانا چاہ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ ہے، کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو آپ جس کمیونٹی کو آپ نے نقصان پہنچانا ہو اس کمیونٹی میں جا کے آپ ان کی شکلیں، یہ آواز دکھائیں چلائیں جی اس کی. جی سر، ابھی آپ نے دیکھا ہے. بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی وردیاں پہن کر انہوں نے وہاں پر پاکستان کی فوج کو بدنام کیا. اور نریندر مودی اور ان کے جو فوج کے سربراہ تھے پرانے، وہ اپنی کتابوں میں اپنی تقاریر میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، بلکہ اس کو وہ اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں. اسی مقصد ان کا پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا. بالکل ایسا. یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے ساتھ جو سٹوری کی ہے نا، وہ بہت سینسٹیو سٹوری ہے، وہ بہت اہم سٹوری ہے. سمجھ آ گئی سر. سوشل میڈیا پر یہ جو ساری کیمپیننگ ہے، وہ جو ایک انڈیویجول ایکٹ ہے نا، اس کو بنیاد بنا کے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جی پاکستان کی فوج اسی طرح کرتی ہے، کیونکہ کہانی یہ بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان پر قابض ہے. اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے جو یہاں پر جو سٹوجز ہیں، جو سو کال جرنلسٹ ہیں، وہ سٹوریز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے اپنے قریبی دوست یہاں پر، اب سٹوری اگر کسی بیرونی اخبار نے یا میڈیا آؤٹلیٹ نے لکھنی ہے نا، ایون شکیل الرحمان کی بھی، تو اس میں اینگل یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کروا رہی ہے. یہ سوال ہوتا ہے یہ کیا جھگڑا ہو گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ اچھا کیا اب اس نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ اب اس کو ہیرو بنانے کی کوشش نمبر 1 قیدی کے نام سے آیا حامد میر صاحب کا آرٹیکل، وہ میرے خیال میں اسی طرف سارا اشارہ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ میں نے اس لیے فوٹیج دکھائی ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی سازشیں ویسی ہیں جیسے یہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کو انڈیا میں بدنام کرنے کی سازشیں. یہاں پر بھی اسی انداز کی کیمپین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ جو ساری فوٹیجز دکھائی ہیں، میں لیٹ می ری فریز دیٹ، کہ جو انڈیویجول ایکٹ ہے نا، ہاں اگر کوئی پارٹی کا سربراہ اگر وہ کوئی ایسا بیانیہ دے جس میں آپ کسی ادارے پر حملہ کریں تو پھر وہ ان کی پالیسی ہے. باقی جو ایکٹ ہیں وہ انڈیویجول ایکٹ ہے. جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے فوج نے نکالا ہے، اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فوج کے کہنے پہ مجھے نکالا گیا ہے، تو وہ خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ پھر انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے، وہ نیچے آ کے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹ بن جاتا ہے. پھر آپ نہال ہاشمی کی تقریر، طلال چودھری کی تقریر، پھر آپ یہ جو بھٹی صاحب کا جو تھپڑ، پھر اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحب کے، یہ پھر ایک پارٹی پالیسی بن جاتی ہے. عمران خان صاحب کا مجھے ایک انٹرویو یاد نہیں آ رہا، میرے خیال میں یا انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو دیا تھا یا کسی کو دیا تھا، ان سے کچھ سوال کیے گئے تھے اسی حوالے سے، اداروں کے حوالے سے اور فارن پالیسی کے حوالے سے. اس وقت ان کا موقف کچھ اور تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے. وہ خیر اس وقت نہیں ہے وہ، اس لیے ہم چلا نہیں سکتے، لیکن اس طرح کا کچھ انہوں نے بھی کہا تھا کہ نہیں، فارن پالیسی کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے اس وقٹ جب وہ اپوزیشن میں تھے. تحفظات بتانا اور بات ہے. دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، گورنمنٹ ہے نا، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ایک ڈیسیژن لیتی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کے بارے میں تحفظات ہیں. وہ ڈیسیژن میکنگ میں ایک دوسرے کو اسٹریٹجی کے خلاف بات کرنا، دیٹ از پارٹ آف پالیٹکس یار. یہاں پر تو آپ اس کا امیج ٹارنش کر رہے ہیں نا، آپ اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں.
آپ وہ آج خاتون کی ویڈیو چلا کے پورے پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا ایکٹ ہے. آپ فوج کو بدنام کرنے کی بات, بدل بھی گیا, کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بدل گیا, اب ہم سے مذاکرات کریں. جھوٹ بولتے ہیں, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ, دھوکہ, فراڈ. بالکل بیانیہ نہیں بدلا, وہی بیانیہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, پچھلے شہباز شریف نے نواز شریف سے زیادہ پاکستان کی فوج پر سوال اٹھائے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا, تو یعنی کہ سب کے منہ کالے, یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر, آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. شیری میں تو ویڈیو تیار ہو گئی تھی لیکن ہم نے چلائی نہیں, وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور چلاؤں گی. ہم دونوں کو اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ نے کے مان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.